तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल राम बाबू ओडिया ब्लॉग। तो सांग मैंने केमती अच्छा कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। तो सांग मैंने थंबनेल देखि आपण मैंने बुझी सारे आ कौन होता कौन ना तो अधिका भी बुझी न पाले आम मैंने वीडियो माध्यम कहूँ आउ तो प्राय 15-20 दिन है आम वीडियो पोस्ट है चैनल कहीं आम हॉस्पिटल जाइलु हॉस्पिटल जाइलु प्राय गोटे सप्ताह हो गलानी। तो मो गेली मामार देह बहुत जोर से खराब होता बहुत खराब होता जो दिन हॉस्पिटल नहीं जाइलु से दिन ये घर नथिले तो से दिन मो बो को डाकी माने मो बो को डाकी जो दुईटा छुआ आउ तो 2 जन छुआ को मुझे संभाली पारिनी आ घर जेहेतु आउ मो बड़ झी घर थिला आउ पुणी घर माने गोरु छेली भी अच्छा तो से माँ गलेनी आउ मो बो को डाकी नहीं हॉस्पिटल को। तो सेठी फास्ट नहीं कि आम गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडमिशन करूँ कि सेठार परिस्थिति एत खराब थिला जहाँकि माने 2टा छुआ को संभाली हेलानी जहाँ पुणी आमको माने बेड मिल ना तले थिलु आम आठ मैंने 2 दिन रहिलु कि ज्वर माने ज्वर किसी भी तापमात्रा कमी नाला ज्वर जहाँ जहाँ भी ताको होता किसी भी कमिलानी आ डॉक्टर ठीक से कहलानी जे छुआर कौन होती तो जहाँ भी हो ब्लड टेस्ट करते छाती एक्सरे होता हाँ। तो ये से दिन मैं जो दिन छाती एक्सरे होता से दिन ये आसते माने हॉस्पिटल को जाते जहाँ मत से मैंने माने अनकम्फर्टेबल लगे कि माने 2 जन छुआ पुणी आमको बेड मिलना आउ तले आम थिलु ना से गरम माने एत गरम माने झाड़ माने तेल भलिया पूरा झाड़ बहला एमतिका झाड़ बहला है तो सब छुआ मैंने कांदिले 2टा छुआ जेहेतु मुझे नहीं जाते तो से मैंने रही संभव हो पारानी आउ तो ये आमर गले जो से गले गले ना चलो प्राइवेट देखा आ कौन है कौन ना बुझिकी ना जब भल थी घर को पड़े जदि ना तो देखा तो आसिक प्राइवेट आम एडमिशन होलु से प्राइवेट हॉस्पिटल हूँ ओम हॉस्पिटल बहुत भल हॉस्पिटल हाँ बालेश्वर ओम हॉस्पिटल ओम सुहे ओम हॉस्पिटल तो से बहुत भल भाव आमको डॉक्टर बुझेले जे तुम्हें छुआ छुआ को कौन भाई नहीं आसल आ छुआ को निमोनिया निमोनिया टाइफॉइड माने ब्लड इन्फेक्शन होती कहले तो तुम शीघ्र नहीं पड़ जाओ हॉस्पिटल को देखिए आम से परामर्श कले हॉस्पिटल एमती 2 जन छुआ को नहीं रहा संभव मैंने हो पार ना तो से कहले ठीक अच्छे आम हॉस्पिटल आम एडमिशन करूँ जहाँ से एडमिशन कले आने छुआर दायित्व पूरा नहीं जे आम छुआ को भल करके ही छाड़ू आने किसी वीडियो मुझे तो माने जेहेतु छुआ देह खराब एत जोर से होता तो मैंने वीडियो कर मोबाइल धरने इच्छा ही नाला है मोबाइल धरने इच्छा ही नाला मोबाइल धरने टाइम ही हमको मिलू नाला माने एत सीरीयस था छुआ आते केयर सामने ने 5 मिनट को थर ना मैंने से जो नर्स मैंने आसिकी माने छुआर देखाशुना कले इंजेक्शन सेलाइन माने माने सब माने कहूँ आम मो बो माने टोटाली माने शुईनु कि खाई भी पारूनु ठीक से माने एत माने पूरा घनाघन नर्स माने चलते रहिले छुआ पाखु माने राति सारा भी हाँ राति रे आछंती सब माने राति सारा दिन सारा जे पर्यंत छुआ माने कंट्रोल को न आसी से माने से पर्यंत ट्रीटमेंट कर चलले आ तो फास्ट माने सेठी गुटे मु कहबी जतबे फास्ट आम छुआ को माने छुंची लगाय नहीं गले जेहेतु से भेन छुंची लगेला पर तो से सेलाइन की मेडिसिन जहाँ देवे ना तो फास्ट मो पाख छुआ को नहीं गले से माने मेजर रूम भर को तो मुझे कहली या भर को नहीं गले ठीक अच्छे तापर जो छुआ कांदिला छुआ को एत समय किसी रखी तो माने से माने मन भर एत कष्ट है जहाँकि माने एत कष्ट लगी जहाँकि माने मुझे भावी मो छुआ को से कौन कर छुआ एत जोर से कांदुचु तो माने भावुले भीतर को चल जी छुआ जो कांदुचे एत जोर से माने से पाखरे ठिया से माने कबाट पाखरे कि भीतर को पशि माने अनुकूल कबाटा खोलिकी माने बापू माँ को भीतर पशे देव हाँ अनुकूल कबाट खोली बस भीतर पशा ट्राए माने जस्ट पशा बाहर थी
ତ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନର୍ସ ଦିଦି ଆସିଲେ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଭିତରକୁ ଆସନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତିକା କହିଲେ ସେ ଛୁଆର ମାନେ ଭ୍ୟାନ୍ ମିଳୁନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଭ୍ୟାନ୍ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଭ୍ୟାନ୍ ମିଳୁନାହିଁ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି ଯେ ସେଠି ମାନେ ତା ଗୁଡ଼ରେ କି ଫୁଡ଼େଇଲେ ମାନେ ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ପାଦରେ କି ସେ ଭ୍ୟାନ୍ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସେଇଠି ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଲଗେଇଲେ ତ ସେଇଠି ଲଗେଇଲା ପରେ ସେଇଠି ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ତ 2 ଦିନ ସେଇଠି ରହିଲା ଆମ ଛୁଆକୁ ମାନେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ପାଦକୁ ମୁଡ଼ି ହେବ ହେଲା ସବୁ ଛାଟପିଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ କି ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯିବ ହେଲା ତାକୁ ମାନେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ ତାକୁ ଏତେ ଜୋରସେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ 13ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ 13ଟା ପୁଣି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି 4ଟା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା 17ଟା ଗ୍ୟାସ୍ କଫ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ତାପରେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛାଟପିଟ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ମାନେ ସେଠି ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଗଲା ଗୋଡ଼ରୁ ହଁ ପାଦରୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ନର୍ସ ଦିଦି ମାନେ କହିଲା ତୁମେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଲଗାଯିବ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଲଗାଯିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଲଗାଯିବ ମାନେ ଏସବୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲି ପୁଣି ସେଇ ରୁମ୍କୁ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ପାଖରୁ ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ସେଠି ମାନେ ଏଇ ବାଁ ହାତରେ ହିଁ ମାନେ ଭ୍ୟାନ୍ ମିଳୁନି ବାଁ ହାତରେ ଏଇଠି ଛୁଞ୍ଚି ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ସ୍କେଲ୍ ଦେଇକି କାଠ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ସ୍କେଲ୍ ଥିଲା ସେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଭଳିଆ କରିକି ପୁରା ବାନ୍ଧା ହେଇସାରିଲା ପୁରା ହାତ ପୁରା ଧଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଯେ ତୁଳା ଫୁଳା ଦେଇକି ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କିଛି କରିଛୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣ ମୁଁ କହିସାରେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଦେଲେ ପୁଣି ସେ ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଲଗେଇକି ଦେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆକୁ ପୁରା ଧରୁନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦ ଖାଲି ସେ ଶୋଇବନି ତଳେ ସ୍ମୃତ କରିଦେଇଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଟୋଟାଲି ଧରୁନାହିଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ଛୁଆ ନେଇଗଲେ ଏମିତି ହାତ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧାଇକି କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି ପୁଣି ନର୍ସ ଦିଦି ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ନାହିଁ ସେ ଛୁଆ ଛାଟପିଟ କରୁଛି ତ ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ହାତଟାକୁ ସଜା ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଆଉ ସେଇଠି ବି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ବୋଉ ଏମିତି କ'ଣ ମୋ ଛୁଆ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ପାଖରୁ ବ୍ଲଡ଼ କାଢ଼ି ନେଲେ ନା କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା କହିଲା ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଏମିତି ହୁଏନି ଆଉ ତ ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଆ ନା ତ ସେ ମନ ବୁଝିନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ କହିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଛୁଆର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲା ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ଛୁଆର ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଆସିଲୁଣି କେବେ କାଲିଠୁ ଆସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କହିନଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଗେଲି ମାମାର ଦେହ ଟିକେ ବି ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଏବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ବସିକିରି ବାପା ଏ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖ ତ ଆଉ କିଛି ଆମେ କହିବୁନି ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ଛୁଆ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ତ ଏବେ 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି ଆଉ ତ ଇଏ ଘରେ ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାନେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇକି କାମରେ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ଆଜି ଆସିକି ଟିକେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାମା ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୋ ଗେଲି ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତଟା ମାନେ କେମିତିକା ଇଏରେ ବାନ୍ଧା ଯାଇଛି ମାନେ ହାତ ତାର ଏଠି ଲାଇନ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ତ ଗୁଡ଼ରେ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ମାନେ ସବୁବେଳେ ହେଲା ଗୁଡ଼ ଟେକିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଠରୁ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ଏଠି ଲଗେଇଲେ ଓ ତ ମାମା ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ବୋଉ ଆସିଛି ଗେଲି ବାପା ବି ଆସିଛନ୍ତି ଗେଲି ବାପାଙ୍କୁ ବୋଉ ନେଉଛି ତ ବୋଉ ବି ଆସିଛି ତ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ଚାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ ଆଉ କାହିଁକି 2ଟା ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତ
तो से कहते विकाल को आज माने छुआ कंडीशन देखिए विकाल को डिस्चार्ज कर जब कंडीशन भल आसला तो डिस्चार्ज हो तो नहेले आउ 2 दिन रहिबो आउ मामा मामा ओ ओ चिचे मामा ओ आइबो आ तो देखते अब टे बाहर देखिए तो मो नर्स मैंने सब सपटे बस तो मुझे गलिनी आगे देखूँ पूरा सलाइन लगी आटा मेडिसिन भी लगी आगे गैस सब गैस दि जाऊँगी गैस टोटाल पूरा 12-13टा गैस लगी ये अच्छी सब लेखा अच्छी 13टा गैस लगी जहाँ रूम एसी रूम अच्छी तो से मामार मान टेम्परेचरटा कम अच्छी आम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए फास्ट तो आम जाइलु गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सेठी 2टा छुआ को नहीं रहा माने संभव हो पारानी तो से ये आसिकी माने प्राइवेट एडमिशन करदे प्राइवेट से हॉस्पिटल ना हूँ ओम हॉस्पिटल आठ बहुत भल माने बहुत भल ट्रिटमेंट भी चलती जैसे मैंने एत भल ट्रिटमेंट 5 मिनट को थे आसिक चेकअप कले छुआ को तो फ्रेंड्स देखते हैं आम हॉस्पिटल घर को जाऊे आम गेल मामा बस देह टे भल हो जाए तो से डाक्तर आमको डिस्चार्ज कर दे पूरा पलि आस मामा मामा टाटा कर दियो मामा जहाँ रहा घर भी ब्लॉक करवा तो रास्तार ब्लॉक करवानी भल लगुनि चलतु घर को।